अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अफान तिरमिजी और आप देख रहे हैं अफी टीवी। बतौर मुसलमान हम सब का इस बात पर ईमान है कि इस्लाम इस दुनिया का वाहिद कामिल और सच्चा मज़हब है और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। जैसे कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि और जो शख्स भी आखिरत के दिन इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब को बतौर दीन लाया तो वो कबूल नहीं किया जाएगा और ऐसे लोग आखिरत में खसारा पाने वालों में से होंगे। ईसाईयत के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब होने के साथ साथ दीन इस्लाम दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है। आज जहां दुनिया में इस्लाम को कबूल करने वालों की तादाद दिन ब दिन सैकड़ों और हज़ारों के हिसाब से इजाफा हो रहा है, वहां कुछ ऐसे बदनसीब, बदबख्त और जाहिल लोग भी हैं जिन्होंने न सिर्फ पैसे और सस्ती शोहरत के लिए अपना ईमान बेच दिया बल्कि दीन इस्लाम जैसे प्यारे और सच्चे मज़हब को छोड़कर मुर्तद हो गए। आज ऐसे ही 10 बदबख्त लोगों का हम जिक्र लेके आए हैं जिन्होंने अपने गैर मुस्लिम आकाओं को खुश करने के लिए हक मज़हब का इनकार कर दिया। सैयद वसीम रिजवी। नाजरीन, सैयद वसीम रिजवी का ताल्लुक़ इंडिया से है। ये इंडिया के शहर लखनऊ में एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ। कुछ अरसे पहले तक तो ये मुस्लिम था, पर जब इसने इस्लाम मुखालिफ मुतनाज़ा बयानात देना शुरू किए तो इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों के गुस्से और तनकीद की वजह बन गए। नाउज़ुबिल्लाह, इन्होंने इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में कुरान पाक में से आयात निकालने की मुहिम भी चला रखी है और ख़ुद भी इस्लाम मुखालिफ कई किताबें लिख चुके हैं। ताहम मुसलमानों के एहतजाज के बावजूद मोदी की हुकूमत ने इस पर कोई एक्शन न लेते हुए वसीम रिजवी को उल्टा मज़ीद प्रोटेक्शन दी। बिलाखिर वसीम रिजवी ने मुसलमानों से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाम छोड़कर हिंदू मत को अपना लिया और बाद में अपना नाम सैयद वसीम रिजवी से तब्दील करके हरबीन नारायण सिंह त्यागी रख दिया। महमूदुल हसन। नाज़रीन, महमूदुल हसन जो कि बांग्लादेशी क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, 10 दिसंबर 1990 को बांग्लादेश में पैदा हुए। वो साल 2008 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का एक अहम हिस्सा रहे और बांग्लादेश की टीम के साबिक कप्तान भी रह चुके हैं। महमूदुल हसन वैसे तो पैदाइशी मुसलमान थे, पर अपने कैरियर के दौरान अचानक उन्होंने इस्लाम छोड़कर हिंदू मत को अपना लिया और अपना नाम महमूदुल हसन से तब्दील करके विकास रंजन दास रख लिया। जावेद अख्तर। नाज़रीन, जावेद अख्तर इंडिया के एक मशहूर शायर और कॉलम निगार हैं। इनके वालिद जान निसार अख्तर भी एक मशहूर शायर थे। हैरानकुन तौर पर इनके दादा का शुमार बरसगीर के मशहूर उलमाए दीन में होता है। अलबत्ता अगर शोहरत की बात की जाए तो जावेद अख्तर शोहरत के मामले में अपने आबाओ अजदाद से बहुत आगे निकल गए हैं। इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, पर बेशक जावेद अख्तर एक मुसलमानों वाला नाम है, पर अब वो मुसलमान नहीं रहे बल्कि अब वो एथियस्ट यानी मुल्हिद बन गए हैं। उनके मुताबिक इस दुनिया में खुदा या अल्लाह नाम की नाउज़ुबिल्लाह कोई हस्ती नहीं। आई एम एन एथियस्ट, और ये मैं छुप के नहीं हूँ, मैं टीवी पे भी बोलता हूँ, अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ, मैंने लिखा भी है। मेरा कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, नॉट एट ऑल। आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। फातिमा सना शेख। नाजरीन, भारतीय फिल्म दंगल से शोहरत पाने वाली अदाकारा फातिमा सना शेख। इनकी वालदा एक कश्मीरी मुस्लिम हैं जबकि इनके वालिद एक कश्मीरी हिंदू हैं। इनका नाम न सिर्फ मुसलमानों वाला रखा गया बल्कि इनकी तरबियत भी मुसलमानों जैसी हुई, मगर इस बदबख्त से शोहरत संभाली न गई और अपनी नाज़ेबा ड्रेसिंग की वजह से मुसलमानों की तरफ से तनकीद पर तंग आकर इसने बिलाखिर ये ऐलान किया कि इसे न मुसलमान कहा जाए और न हिंदू कहा जाए, क्योंकि इसका दोनों मज़हब में से किसी मज़हब में कोई इंटरेस्ट नहीं। तिलक रत्न दिलशान। नाज़रीन, 1976 में पैदा होने वाले तिलक रत्न दिलशान की शोहरत से कौन वाकिफ़ नहीं। दिलशान दुनिया क्रिकेट की तारीख का एक जाना पहचाना नाम है। दिलशान के वालिद एक मुस्लिम थे जबकि इनकी वालदा एक बुद्ध मत की पैरोकार थीं। दिलशान की परवरिश भी एक मुसलमान के तौर पर की गई और उन्होंने आम मुसलमानों की तरह कुरान पाक की तालीम भी हासिल की और नमाज की गर्ज से मस्जिद भी जाया करते थे। इनका असल नाम भी पहले तुआन मोहम्मद दिलशान था और बचपन से ही ये क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। फिर 16 साल की उम्र में एक प्रैक्टिस मैच के दौरान उन्होंने अपने कोच की बात मानकर दीन इस्लाम को छोड़ दिया और अपनी वालदा का मज़हब बुद्ध मत अपना लिया, जो श्रीलंका का सरकारी मज़हब भी है। बराक हुसैन ओबामा। नाजरीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की 20% अवाम ये मानती है कि साबिक सदर बराक हुसैन ओबामा ईसाई नहीं बल्कि मुसलमान हैं।
براک اوباما کے ماں باپ بھی مسلمان تھے، جبکہ ان کے والد براک اوباما سینئر کا تعلق کینیا کی ایک مسلمان فیملی سے تھا۔ تاہم براک اوباما نے اسلام کو چھوڑ کر کرسچن بننے کو پسند کیا۔ مارچ 2021 میں براک اوباما کی دادی کی وفات پر ان کو نماز جنازہ کے بعد ان کے بیٹے براک اوباما سینئر کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ زین ملک۔ ناظرین، آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں نے مشہور گلوکار زین ملک کا نام سنا ہوگا، جن کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ یہ ایک پاکستانی مسلمان یاسر ملک کے بیٹے ہیں۔ یاسر ملک نے ایک برطانوی خاتون سے شادی کی۔ زین ملک 12 جنوری 1993 کو بیڈ فورڈ میں پیدا ہوئے۔ زین ملک کی پرورش ایک عام مسلمان کی طرح ہوئی۔ اس نے نہ صرف قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، بلکہ یہ نماز پڑھنے والد کے ساتھ مسجد بھی جایا کرتا تھا۔ بالآخر کچھ عرصے پہلے برطانوی میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے زین ملک نے یہ انکشاف کیا کہ وہ اب مسلمان نہیں رہے، بلکہ اب وہ ایتھیسٹ بن گئے ہیں۔ مزید یہ کہ زین ملک اب ایک امریکی ماڈل گیگی حدید کے ساتھ 6 سال تک بغیر شادی کے بھی رہ چکے ہیں، اور ان سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے، زویا اختر۔ ناظرین، زویا اختر 14 اکتوبر 1972 کو انڈیا کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئیں، جو کہ ایک مشہور رائٹر جاوید اختر کی بڑی بیٹی ہیں۔ یہ ایک مشہور رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ڈائریکٹر بھی رہ چکی ہیں، جو کہ بالی ووڈ کو اب تک بہت سی بڑی فلمیں دے چکی ہیں۔ زویا کے آباء و اجداد نامور مسلم سکولرز میں سے ہیں، اور زویا نے بھی اپنا بچپن مسلمانوں کی طرح گزارا۔ لیکن جب سب سے پہلے زویا کے والد جاوید اختر نے اسلام کو چھوڑا، تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی زویا نے بھی اسلام کو چھوڑ کر لادینیت کو اپنانے کا اعلان کر دیا، یعنی یہ بھی ایتھیسٹ بن گئی۔ طارق فتح۔ ناظرین، طارق فتح کا نام بھی ان بدقسمت لوگوں میں آتا ہے جن نے پیسوں کی خاطر اپنا دین چھوڑ دیا۔ ویسے تو یہ کراچی پاکستان میں پیدا ہوئے، پر اس کے بعد پاکستان کو الوداع بول کر کینیڈا چلے گئے، اور وہاں انہوں نے اسلام کے خلاف نفرت آمیز بیانات دیے اور لوگوں کو اسلام کے خلاف اکساتے رہے۔ طارق فتح آج کل لادین ہو کر انڈیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں انہیں اسلام خلاف بولنے پر ڈھیر سارا پیسہ اور آسائش دی جاتی ہیں۔ نرگس دت۔ بالی ووڈ اداکار سنجے دت کی والدہ نرگس دت کا شمار اپنے دور کی سب سے بہترین اور مشہور اداکاروں میں کیا جاتا ہے۔ وہ خود ایک مسلمان تھیں اور مسلمان گھرانے میں پلی بڑی تھیں، جن کو اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک ہندو اداکار سنیل دت سے پیار ہو گیا۔ لہٰذا ان دونوں کی شادی کے بعد نرگس دت نے نہ صرف اپنا مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، بلکہ اپنا نام تبدیل کر کے نرملا دت رکھ لیا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل افی ٹی وی پہ نیو ہیں تو براہ مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے دوستوں تک پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ میں جلد ہی انشاءاللہ آپ سے اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔